Bless. Hi ka. Oh, hi na lang, hi. Pakadamot. Hello. Hindi na wag napapansin. Hello. Wow. Oh. Thank you. Picture. Birthday shot. Lupit niya ako. May baba ka naman. Video. Vlog yan, matik yan. Pag nandito ako. Oh. Kom. Ito. Vlog to ha. Hi. Okay. Lain lagi nih. Picture ko, picture. Wala, may gift pa si Telen, oh. Wala. Paldo. Paldo ka, boy. Paldo si mama. Paldo si mama. Hindi sa'yo yan. Bulaklak eh. Tara tayo. Road trip ka pala. Sama kita sa... Wala na. Ano naman yun? Balot? Umang ba, umang? Hey. Ah. Uy. Smile ka sa iPhone 17, no? Ilay. Kabuang umur. Kanila kan? Ito kan? Ay. Birthday to you. Happy birthday to you. Sturdy. Say happy birthday. Happy birthday to Sturdy boy. Sturdy. Ayun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy siya. Diba, mamaya ba? Oh, mami. Yay! Wish muna. Wish bago blow, wish. Wish. Yeah! Happy birthday! Birthday na ni Kokong! Birthday na ni Kokong! Okay. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Adeline! Hey! Sige.
Hello, happy family mo! One, two, three. One, two, three. Sige, okay na. Kasayo nyo day ah. One, two, Smiley three. like. Okay. Kaya lang. One, two, three. Isa pa. One, two, three. One, two, three. Okay. One, two, three. Wait lang, wait lang. Okay, go. Ay. Okay. One. Ilay. One, two, three. Smile. Oh, ba yan? Ikaw. Happy birthday. Sino naglagay? Anong posing yan, tol? Wala pa si Marvin Day? Uy, parang di iyakin ah. Uy, uy, uy. Ang galing. Ang galing oh. Oh, 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 oh. Sturdy yan, tol. Sturdy yan. Pakita mo sturdy. Ah, wala na. Napagod na. Di abot ang paa. Videoan ko lang kayo, kasama na lang kayo sa vlog. You know? 1, 2, 3. Sagit lang to, mamaya agad. Oh boy! Okay. Peace. Kiss, Makis.
Jutulay Beach. Bye. Bye. Bye-bye. Hoy! Wait lang, sundan daw kayo kasi sila hindi alam. Selfie daw kuya Ken. Hi guys. Yan, sige yan. Sabay na kami na lang. Wala na tayo na Uwi na kami guys. So ito yung daan namin. Baka may naiwan ka sa boss. Channel mo? Channel mo? Channel to ni Kuya Ken. Sabihin mo lang sa boss. Weekend lock guys. So galing kami sa Lula Siza. Here located Angeles City. Ay, Kutkut pala to. So guys, pinapakita namin yung Ayun na doon, may pwesto doon. Ay, ganda naman. Lakad-lakad doon. Ang inay naman tunito. Ayan kami guys. Dito tayo dito. Dito ba tayo? Dito lang tayo. Dito talaga. Oo, ikaw. Ayan o. Ayan guys. Di pala to sa akin. Sa banda. Balik na na ito. Kuya, taan. Gina-captured gina ko yung vlog ni Tito Ken eh. Okay na, okay. So guys. Pakita mo kami. Oo. Ito nga, magkano ka? 10 ka? Again. Ayan guys. Diba? Kasi ba sa akin? Ayan. So, nandito kami sa... Agay. Mark, nadagdagan lang para dumami na lang makuha na. Kinidnap kami. Diyan, ang bugat pala. Ano mangyayari? Paano? Hold it yan, tapos kailangan nang gagawin, naka-steady na yung pera mo. Kailangan magbabay lang. Symmetrical ako dyan. So, nandito na. Kinakaptured ko nga yung ano niya. Bibili sila. Okay guys, turn to Kuya Ken na. Bye! Oh, bye! Tulog si Isa.